अस्सलामु अलैकुम। अल-नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबाहला क्या है और मुसलमान ईद मुबाहला क्यों मनाते हैं? मुबाहला का मतलब है एक दूसरे पर नफरैन करना ताकि जो बातिल पर है इस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो और जो हक पर है इसे पहचाना जाए। हक और बातिल में तशख़ीस की जाए। मुबाहला किसी ख़ास फ़िरके नहीं बल्कि मुसलमानों की ईद है। मुबाहला के बारे में कुरानी इस्तिलाह दो लोगों या ग्रोहों की खुद को हक पर साबित करने के लिए खुदावंद से एक दूसरे के खिलाफ बददुआ करना। लफ्ज़ मुबालगा के लुग़वी मानी एक दूसरे पर लान तान करने के हैं। दो अफराद या दो ग्रोह जो अपने आप को हक़ बजानब समझते हैं, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में बारगाह इलाही में इल्तिजा करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद ताला झूठे पर लानत करे ताकि सब के सामने वाज़ेह हो जाए कि कौन सा फरीक हक़ बजानब है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल-नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इसमें दो मदे मुकाबिल अफराद आपस में यूं दुआ करें कि अगर तुम हक पर और मैं बातिल पर हूँ तो अल्लाह मुझे हलाक करे, और अगर मैं हक पर और तुम बातिल पर हो तो अल्लाह ताला तुझे हलाक करे। फिर यही बात दूसरा फरीक भी कहे। मुबाहला एक मशहूर वाक़या है जिसे सीरत इब्ने इसहाक और तफसीर इब्ने कसीर में तफसील से लिखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों की जानिब एक फरमान भेजा जिसमें ये तीन चीज़ें थीं: इस्लाम कबूल करो, या जजिया अदा करो, या जंग के लिए तैयार हो जाओ। ईसाइयों ने आपस में मशवरा करके शर्जील और जब्बार बिन फैजी वगैरह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। इन लोगों ने आकर मजहबी अमूर पर बातचीत शुरू कर दी, यहाँ तक कि हजरत ईसा की अलवाहियत साबित करने में इन लोगों ने तहाई बहस तकरार से काम लिया। इसी दौरान वही नाजिल हुई जिसमें मुबाहला का जिक्र है। 24 ज़िलहज्जा हर साल हमें एक अजीम वाक़े की याद दिलाता है। ये वो दिन है जिसमें मुसलमानों को ईसाइयों पर फतह मिली थी। मुबाहला का वाक़या 10 हिजरी को पेश आया। नजरान यमन के शुमाली पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है जहाँ ईसाइयों की बड़ी तादाद रहती है। उन्होंने वहाँ गिरजा घर भी बनाया हुआ है जहाँ वो इबादत करते हैं। जब मुसलमानों ने मक्का को फतह किया और इस्लाम तेजी से फैला तो मुख्तलिफ गिरोह इस्लाम में दाखिल हुए। दीन की दावत का एक पैगाम नजरान के ईसाइयों तक भी पहुंचा। उनमें से कुछ लोग मुश्तिल हो गए तो नजरान के बुजुर्ग पादरियों ने कहा कि ये मसला हम बगैर लड़े हल करेंगे। एक लंबे मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया कि 14 लोगों पर मुश्तमिल एक काफिला मदीना रवाना किया जाए। जब काफिला मदीना पहुंचा तो वहाँ के लोग नजरानियों के शानदार लिबास से बहुत मुतासिर हुए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अपना मुंह मोड़ लिया। वो लोग मस्जिद नबी से बाहर निकल आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप लोगों का लिबास आपकी ज़हनी बर्तरी की इक्कासी करता है, इसलिए अपना लिबास तब्दील करें, फिर हुजूर आपसे मुलाकात फरमाएंगे। जब उन्होंने अपना लिबास तब्दील कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने के बाद भी ईसाई इस्लाम कबूल करने पर राजी ना हुए। इसी मौके पर आयत मुबाहला नाजिल हुई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन हाजका फीही मिन बादी मा जाअका मिनल इल्मि फकुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। तर्जुमा। चुनाचे अब आपको इल्म और वही पहुंचने के बाद जो भी इस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे कटजहती करे तो कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों और अपने नफ्सों को और तुम्हारे नफ्सों को बुला लें, फिर इल्तिजा करें और अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर। ईसाई इस बात पर राजी हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को तैयारी करने के लिए कहा। हज़रत सुलेमान ने लाल कालीन बिछाया। आज भी अगर ईसाई किसी को इज़्ज़त देना चाहें तो वो सुर्ख कालीन बिछाते हैं जो मुबाहला के दिन के इस अमल की याद दिलाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को लिया और अपने इस वफ़द की क़यादत करते हुए तयशुदा जगह पर पहुँच गए। आयत मुबाहला नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे अहले बैत में से हैं। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 287।
فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نصارہ نجران نے اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ امیر کارواں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کارواں مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نجران سے آئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کارواں کے لیے بھی ناگوار گزرا کہ پہلے دعوت دی اور اب بے رخی دکھا رہے ہیں، آخر کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گتھی کو سلجھایا۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ تجملات اور سونے کے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ اب کارواں عادی لباس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ امیر کارواں ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہوا۔ مشرکانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے گفتگو کریں۔ جی ہاں، وہ خط میں نے ہی بھیجا تھا اور دوسرے حکام کے نام بھی خط ارسال کر چکا ہوں اور سب سے ایک بات کے سوا کچھ نہیں مانگا، وہ یہ کہ شرک اور الہاد کو چھوڑ کر خدائے واحد کے فرمان کو قبول کر کے محبت اور توحید کے دین اسلام کو قبول کریں۔ امیر نصارہ نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہیں تو ہم پہلے ہی ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہیں اور سور کی گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ نصارہ امیر نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے اور کوڑ میں مبتلا مریضوں کو شفا بخشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن معجزات کو گنا ہے وہ صحیح ہیں، لیکن یہ سب خدائے واحد نے انہیں اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری یہ جواب سن کر خاموش ہوا۔ کارواں میں شریک ایک اور آدمی نے جس کا نام شرجیل تھا، اس نے اس خاموشی کو توڑا۔ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وحی فرمایا۔ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی مانند ہے کہ اسے ماں باپ کے بغیر خاک سے پیدا کیا گیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ اس پر اچانک خاموشی چھا گئی اور سبھی بڑے پادری کو تک رہے تھے اور وہ سب شرجیل کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہے تھے اور خود شرجیل سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے، خدا کی بارگاہ میں دستے بددعا ہو کہ جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ اس پر یہ طے پایا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینے کے مشرق میں واقع صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے کے سچے ہیں۔ سب کی نظریں شہر کے دروازے پر ٹکی تھیں اور دور سے مبہم سایہ نظر آنے لگا جس سے ناظرین کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے حسن علیہ السلام کو پکڑ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی دختر گرامی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چل رہی تھی اور ان سب کے پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امزاد بھائی حسنین کا بابا اور فاطمہ الزہرا کا شوہر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ صحرا میں ہم ہما اور ولولے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی کہہ رہا ہے دیکھو پیغمبر اپنے سب عزیزوں کو لے آیا، دوسرا کہہ رہا ہے اپنے دعوے پر اسے اتنا یقین ہے کہ ان کو ساتھ لایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کی ہے عیسائیوں کے اس وفد نے جب ان 5 لوگوں کو دیکھا تو ان میں سے بزرگ پادری ابو حریثہ نے کہا کہ میں ان ہستیوں کے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ ہل جائے گا، اس سے مباہلہ مت کرو ورنہ تم سب برباد ہو جاؤ گے۔
इस मुबाहला का नतीजा ये निकला कि ईसाइयों ने कहा कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम इनके साथ मुआहदा कर लो कि ये हमें जजिया दें और फिर ये हमारी सलामती में रहेंगे। जजिया टैक्स को कहते हैं जो किसी रियासत में रियाया हुकूमत को देती है। ये दिन इस्लाम की फतह का दिन है, इसीलिए मुसलमान इस दिन ईद मनाते हैं और तारीख़ इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। हज़रत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह अहले बैत की ऐसी खसूसियत और एजाज़ है कि इस पर कोई सबकत नहीं ले सकता और ये ऐसी मंजिलत है कि जहाँ तक कोई शख्स नहीं पहुँच सकता और ऐसा शर्फ है जो आज से पहले कोई हासिल नहीं कर सकता। इस तरह हक की बातिल पर फतह हुई। मुबाहला पैगंबर की हकानियत और इमामत की तस्दीक का नाम है। मुबाहला पैगंबर के अहले बैत के इस्लाम पर आने वाली आँच पर कुर्बान होने के लिए इलाही मंशूर का नाम है। यही मुबाहला के लोग इस्लाम की बका के लिए कुर्बान होने के लिए सामने आते रहे और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की हर साजिश को नाकाम बनाते रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में दस्ते दुआ है कि हमें मुबाहला में फतह पाने वाले, इस्लाम पर अमल करने वाले और पैगंबर की तालीमात को आम करने वाले आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें अल नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।